Diri oh. Hala ka dira. No. Hi mga karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, mamumukbang ako at ang kakainin ko ay isol or puwet ng manok. Thank you nga pala kay Ka na nag-marinate nito guys. Then kami yung dalawa nag-grill guys. Yan. Nagsugba sa electric grill. Before we start, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we're about to enjoy. Amen. Let's get started. Game. Kain po tayo. Yan. Uy go. Puwit na manok. Siyempre. Diri sa usawan yun na. Adios. Diri oh. Hala ka dira. Alag. Ini ang kagabi. No. Hindi na mainit. Ayun na. Meat cake babe. Bagay no? Sobrang lambot niya gano'n, pati buto. Kaya kanina lang kayo mag-stock up kung last kay kani humok. Yun ata yung una ko na natusok. Isod kay duha grabay. Doon tan ako ba? Matusok pa lang ka diyan. Kuan mong good, still mong good, adlo kayo.
Mm. Huwag naman ang taas kayo. Uy, gano'n. Ayun, natuhugan. Look. Mm. Sili na may sibuyas. Mm. 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 Grabe. Napadahi yun. Mm. Then thank you nga pala sa nanood ng video natin guys, yung last, yung Chowking. Then happy 1 million views in 2 days sa Lechon Ulo, yan. Then salamat sa mga nag-share, tsaka nag-comment. Then sana mag-comment din kayo dito guys. Then pa-share naman po, maraming salamat. Yan. Shoutout tayo mamaya. Abang-abang kayo guys, may shoutout tayo mamaya. Sarap talaga ng ganito, Gab, no? Kayo guys, anong paborito nyong barbecue? Comment nyo lang, yan. Para din tong Gab, chicken skin na may laman ba, no? Magkuha nang ako, Gab.
Sarap yan ipulutan. Permi. Hurot permi yun. Yan na klaro siya, Gab. Yan na, Gab. Maklaro ni mga kipangutang. May gani kinakakaon ako. Makalaway kasi paborito ko eh. Yan eh. So, ba nakaisip nito? Sana ginanon mo kanina. No? Ganda tignan dito po kanina. Tapos na akong kumain, mag-shoutout muna tayo. Yan, shoutout kay Tol Alex Rapacon Quesada. Yun yung nag-request ng fried rice. Yan, kaya chowking kinain natin, guys. Yan, shoutout kay Beth Teng, kay Yolanda Woods, din kay Harlin Dinaya Kasilan, kay Maria B. Sanchez Villarus, kay Eli Landicho, din kay Con Amsugal, Jocelyn Puerto Liliza, din kay Maria Susan Casimero, kay Maria Flora Destor. Shoutout din kay Vicky Afable, kay Jupiter Quezon, Diomedes Constantino, kay Marie Olana Tumulva, Epifanio Di Guzman, din kay Cherry Machi, Ricky Rabago Loftin, din kay Kelvin White, kay Shirley Ingracia, din kay Bitoy Canton Ibaw, Kauri Himeko, din kay Gloria Ioanides, din kay Jesusa Malong, Elsa Parson, palagi itong nanonood. Yan, ma'am. Hello po. Din kay Noemilin Names, kay Nizi, Tatiana Amanda de Borja Advento, kay Mavi Kogan. Yan. Yun na muna yung shoutout natin, guys. Sa gusto magpa-shoutout, comment down below. Then pa-share na po ako ng video na to. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. Then God bless us all.